नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज जुलाई 31 तारीख शुक्रवार। आसतु नजर पकईवा आज सारा दिन टॉप न्यूज अपडेट उपर। किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध, वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जाफल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। जय श्री जगन्नाथ। आज प्रथम खबर, जड़े अवसरप्राप्त वरिष्ठ डाक्तर जातीयकरण बैंक में पेंशन अकाउंट 1,90,000 टंका ऑनलाइन ठकामीर शिकार होता नहीं बारिपदा टाउन थाना तांकर नाती रविनारायण दास द्वारा अभियोग होती। अभियोग अनुसार जिलार जड़े जनाशुना अवसरप्राप्त डाक्टर महादेव दास पेंशन अकाउंट स्थानीय बारिपदा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में रही। गुरुवार राति प्राय 8टा समय बैंक अकाउंट यही टंका अजाणत उठाण होता नहीं शुक्रवार जमापड़ा। फल एकाउंटधारी पक्षर उक्त एकाउंट जरिया बर्तमान देणनेण बंद करापड़ी। अभियुक्त ठाब करा सकाशे एतलार दर्शाई। परवर्ती खबर, मरड़ा ब्लॉक तथा बड़जामाणी फांडी अधीन भालियाढिया पंचायतर सुनाहजा ग्राम में 2टी ब्रॉयलर फार्म कुकुड़ा एवं बोरवेल मोटर सह अन्य जिनिस चोरी होता अभियोग होती। सूचनायोग्य जे सुनाहजा ग्राम गंगाधर महांत ब्रॉयलर कुकुड़ा फार्म रे मंगलवार विलंबित राति कई दुर्बृत्त प्रवेश करी वर्षा रातिर सुजोग नहीं बोरवेल मोटर समेत एक सीलिंग फैन, इन्भर्टर, चार्जर मेसीन चोरी होता बेले अनुरूप भाव मोहन महांत कुकुड़ा फार्म जाली काटी 70टी कुकुड़ा चोरी होता नहीं बड़जामणी फांडी में दुहे लिखित अभियोग करते। उक्त अभियोग आधार में फांडी अधिकारी एएसआई भावग्राही महांत बुधवार कुकुड़ा फार्म को जाई अनुसंधान जारी रखिता बेले चोरी जिनिस आनुमानिक मूल्य 30,000 टंका हेबो बोली आकलन कराई। एने बेतनटी थाना चोरी जनित मामला रुजु होईछि। परवर्ती खबर, बैसिंगा थाना अधीन तिलपदा ग्राम पोखरी मध्यरात्रि भारसाम्य हराई एक फॉर्च्यून कार सीधा सड़क रास्ता कड़े थिबा पोखरी मध्य को पशिଯାଇଥିଲା। पोखरी भितर कारटी भासुवा दृश्य देखि अंचलवासी मध्य आतंक उत्कंठा खेली जाता। सूचना अनुसार ओडी 02 CU 1422 नंबर विशिष्ट फॉर्च्यून कारटी विलंबित राति जाऊथवा बेले कौन कारण नियंत्रण हराई पोखरी को खसी पड़ा। प्रथमे कार भितर लोके फसी आशंकार स्थानीय लोके घटनास्थल भिड़ जमाई। खबर पाई बैसिंगा अग्निशम बाहिनी पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करथिला। तेबे जांच बेले कार भितर कौन व्यक्ति नथिबा जमापड़ा। प्राथमिक तदंतर जमापड़ी जे दुर्घटना पर चालक उपस्थित बुद्धि खटाई कार पार्श्व काच भांगी बाहर को आसी निज जीवन बचाई। सूचना मुताबक उक्त फॉर्च्यून कारटी बारिपदा अंचल संतोष कुमार साहू नाम पंजीकृत रही। बैसिंगा पुलिस घटनास्थल पहुंची कारटी को जबत करछि। केउं परिस्थिति कारटी रास्तारू खसी पोखरी को पशिला, दुर्घटना समय चालकों सह अन्य केही थिले कि नाही, यह पछर प्रकृत कारण कौन से नहीं पुलिस तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर, राजगोविंदपुर एनएसी अधीन सारमूला पंचायत अंतर्गत बनकाटी सामिल जड़पड़ा ग्राम में राजकिशोर धल 57 वर्षों घरे गोटे दंता हाथी पशि क्षयक्षति घटाई। सूचना अनुसार राजकिशोर घर पाख जंगल में 3टी हाथी दीर्घदिन धरी रही आसुले। मंगलवार परिवार लोके खियापिया सारी शोइथिबा बेले पाखापाखि मध्यरात्रि समय गोटे दंता हाथी सुंड साहाय्य घरर कांथ को भांगी घरे थिबा धान बस्तारू 5 क्विंटाल पाखापाखि धान नष्ट करथिला। एसह 4टी एजबेस्टर को मध्य भांगी रुजी पकाइथिला। परिवार लोक मैंने अल्पके बर्ती जाइथिबा बेले भयभीत अवस्था घर छाड़ी दूर को पलाई जाइथिले। ग्रामवासी तुरंत वन विभाग को जोगाजोग करिबारु फरेस्टर एवं अन्य वन कर्मचारी पहुंची हाथीटी को घौड़ाइबा सह तार प्रतिटी गतिविधि उपर नजर रखिले। तुरंत राजस्व विभाग पक्षर क्षयक्षति आकलन करा जाय राजकिशोर को सरकारी सहायता जोगाई देवा पई ग्रामवासी पक्षर दाबी होछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଡ଼କ୍ରସ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ରେଡ଼କ୍ରସ ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ସମ୍ପାଦକ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ରେଡ଼କ୍ରସ ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପାଣି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିବି ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୁଡୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନରୁଲ ହୁସେନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଟିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବରିଷ୍ଠ ଯକ୍ଷ୍ମା ତଦାରଖକାରୀ ରୋହିତ କୁମାର ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନାଖରାପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କଚ୍ଚା ଘରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରାମର ଝୁନା ସିଂ ଓ ତୋଫାନ ସିଂଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ସହିତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଳ ଘଟଣାରେ ବହୁ କଚ୍ଚା ଏବଂ ଟାଇଲ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସେହି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ଅକ୍ଷୟ ବାଗ, ବନମାଳୀ ବେହେରା, ମଦନ ଦେହୁରୀ, ଗଣେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ପଣ୍ଡା ସିଂ ଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ନାଖରା, ଡଉଁପଦା, କୁଡ଼ିପଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡଦେବଳା, ସରିଷକଠା, ପାଳସିଆ, କଲ୍ୟାଣପୁର, ଗଣ୍ଡରଦା, ପଞ୍ଚପୁଟୁଳି, ପତୁକା, ଶଙ୍କରପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ଧାନ ତଳି ସହିତ ପନିପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏସବୁର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଶିମିଳିନାଳି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ମୃତାହତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜଣା ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ନାବାଳିକା ଜଣକ କୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାନନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଝିଅ। ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ପଞ୍ଚାନନଙ୍କ ପରିବାର ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୋନାଲି ଦେହୁରୀ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମୁଡ଼ା ଦାଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘରେ ସାପ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କୌଣସି ସାପ ମିଳିନଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଶବାଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଶରତ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।